बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1B पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1B डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी। डेडिकेटेड वक्फ करना, ह्यूमैनिटी इंसानियत। डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए वक्फ। इस यूनिट में हम 3 पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अब्दुस सत्तार ईदी। ये ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ की। आपके पास नीचे पिक्चर दी गई है अब्दुस सत्तार ईदी की, आप देख सकते हैं। अब्दुस सत्तार ईदी पाकिस्तान के सबसे बड़े वेलफेयर वर्कर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंदों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो 1928 में भारत यानी इंडिया के शहर गुजरात में पैदा हुए और 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गए। यानी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ पर पॉवर्टी देखकर उन्होंने इंसानियत की खिदमत का अज़्म किया। ईदी ने 1951 में एक छोटे से क्लिनिक से अपने वेलफेयर एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया और बाद में ईदी फाउंडेशन कायम की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम यानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनी। इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्फनेज, फ्री हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस सर्विसेज के जरिए लाखों अफराद की मदद की जाती है। इनकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस सर्विस मानी जाती है। अब्दुस सत्तार ईदी को इनकी सर्विसेज के लिए कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। 2016 में इन्होंने वफात पाई, लेकिन इनकी सर्विसेज को हमेशा याद रखा जाता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया अब्दुस सत्तार ईदी के बारे में। अब हम लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग इंटेंशंस को रीड करेंगे। लर्निंग इंटेंशंस यानी सीखने के मकासद। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में यू विल लिसन, आप सुनेंगे टू अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट अब्दुस सत्तार ईदी। अब्दुस सत्तार ईदी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री यानी दस्तावेजी फिल्म। डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेजी फिल्म एक ऐसी मूवी या टेलीविजन प्रोग्राम होता है जो रियल लाइफ इवेंट्स को कवर करता है। टू द बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा अब्दुस सत्तार ईदी के बारे में और फिर हम रीड करेंगे मदर टेरेसा की बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी स्वाना हयात। बायोग्राफी या स्वाना हयात किसी शख्स की जिंदगी की कहानी होती है जिसमें उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को बयान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यू विल स्पीक, आप बोलेंगे about other humanitarians who dedicated their life to serving mankind। ऐसे मजीद ह्यूमैनिटेरियंस यानी इंसान दोस्त शख्सियात के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगियां बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए वक्फ की। ह्यूमैनिटेरियंस कहते हैं इंसान दोस्त शख्सियात, यानी ऐसी पर्सनालिटीज जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं। डेडिकेटेड वक्फ करना, देयर लाइफ अपनी जिंदगी, टू सर्विंग खिदमत करना, मेन काइंड बनी नू इंसान की। कि हम ऐसे इंसान दोस्त शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां बनी नू इंसान की खिदमत के लिए वक्फ की। अबाउट द डिफरेंट टूल्स, ऐसे मुख्तलिफ आलात के बारे में यूज जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर सर्टेन डिसेबिलिटीज, मखसूस माजूरों के लिए, यानी मखसूस माजूरों के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात के बारे में। तो हमने पढ़ा यू विल लिसन एंड यू विल स्पीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यू विल रीड, के आप पढ़ेंगे अबाउट अब्दुस सत्तार ईदी, अब्दुस सत्तार ईदी के बारे में। अबाउट द लाइफ ऑफ मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की जिंदगी के बारे में। अबाउट हेलन केलर्स लाइफ स्टोरी, और हेलन केलर्स की जिंदगी की कहानी के बारे में। यू विल लर्न, आप सीखेंगे नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स और उसकी इकसाम यानी इसम और उसकी इकसाम। ये ग्रामर का क्वेश्चन है हमारे पास। प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। ये सारा हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है। लास्ट है यू विल राइट, आप लिखेंगे अबाउट अ बायोग्राफिकल एसे
ایک سوانحی مضمون. اب یہ بایوگرافی کس پر ہوگی اس کو ہم آگے ریڈ کریں گے. اباؤٹ پیراگراف رائٹنگ، اور ہم پیراگراف رائٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس اس یونٹ کے لرننگ انٹینشنز ہیں کہ ہم اس یونٹ میں کیا کچھ سیکھیں گے. یہ یونٹ ہے ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہیومینٹی، انسانیت کے لیے وقف. اس یونٹ کا تھیم اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ہیومینٹی یعنی انسانیت. جب اس یونٹ کو ہم ریڈ کر رہے ہوں تو یہ تھیم آپ کے مائنڈ میں رہنا چاہیے. تو آئیے یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. چلتے ہیں پیج نمبر 9 کی طرف. لسننگ یعنی سننا. یہاں پر آپ کو 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں. عبدالستار ایدی was a famous humanitarian and philanthropist. کہ عبدالستار ایدی ایک فیمس یعنی ایک مشہور، ہیومینیٹیرین یعنی انسان دوست، اینڈ فلنتھروپسٹ یعنی سخی انسان تھے. کہ عبدالستار ایدی ایک مشہور انسان دوست اور سخی انسان تھے. کین یو تھنک، کیا آپ سوچ سکتے ہیں، what these two underlined words mean، کہ یہ جو 2 underline words آپ کو دیے گئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. share your thoughts، اپنے خیالات، اپنی سوچ کو شیئر کیجیے یعنی بانٹیے with the whole class، پوری کلاس کے ساتھ. اب یہاں پر آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ جو دونوں انڈر لائن ورڈز ہیں ہیومینیٹیرین اینڈ فلنتھروپسٹ، ان دونوں کا کیا مطلب ہے. ہیومینیٹیرین وہ شخص ہے جو ہیومینٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے بغیر کسی لالچ یا مفاد کے، جبکہ فلنتھروپسٹ وہ شخص ہے جو کہ اپنی ریسورسز کو یوز کرتا ہے، یعنی اپنی دولت، وقت اور وسائل دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے. عبدالستار ایدی ان دونوں کوالٹیز کے حامل تھے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنا سب کچھ انسانیت کی خدمت میں لگا دیا. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ کور ہوا. اب ہم سیکنڈ پوائنٹ کو ریڈ کرتے ہیں. عبدالستار ایدیز ورک، کہ عبدالستار ایدی کا کام. یہ جو یہاں پر اپوسٹرفی ایس ہے اس کا مطلب ہے کی، یعنی عبدالستار ایدی کا کام. میڈ ہم فیمس، انہوں نے ان کو مشہور بنایا. اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا میں. کہ عبدالستار ایدی کے کام نے انہیں دنیا بھر میں مشہور بنا دیا. ہی واز لوڈ، ان سے محبت کی جاتی تھی. اینڈ ریسپیکٹڈ، اور ان کی عزت کی جاتی تھی. فار ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے ان کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے ان سے محبت اور ان کی عزت کی جاتی تھی. اینڈ مین کائنڈ، اور بنی نوع انسان، کہ انہیں انسانیت اور بنی نوع انسان سے محبت کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا اور ان کی عزت کی جاتی تھی. ہاؤ ڈو یو تھنک the following pictures relate to him، کہ آپ کے خیال میں جو نیچے پکچرز دی گئی ہیں ان کا عبدالستار ایدی سے کیا لنک ہے. ریلیٹ یعنی یہ کس متعلق ہے. نیچے آپ پکچرز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو 3 پکچرز دی گئی ہیں. یہاں پر لکھا گیا ہے ایدی فری او پی ڈی، ایدی فری او پی ڈی. یہ آپ کو ایمبولینس کی پکچر دی گئی ہے اور نیچے ہے ایدی ہوم، فون نمبر دیا گیا ہے ساتھ میں. تو آپ کو ان پکچرز کو دیکھ کے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پکچرز عبدالستار ایدی سے کیسے لنکڈ ہیں. یہ جو تینوں پکچرز ہیں یہ عبدالستار ایدی کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہمیں دکھا رہی ہیں. ہم اگر بات کریں ایدی فری او پی ڈی پر، یہ وہ جگہ ہے جہاں غریب اور نادار مریضوں کو فری میڈیکل فیسلٹیز فراہم کی جاتی ہیں. جبکہ اگر ہم ایمبولینس کی بات کریں تو یہ ایدی ایمبولینسز ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی فری ایمبولینس سروس میں شامل ہے جو کسی بھی ایمرجنسی میں مریضوں کو مدد فراہم کرتی ہے. ایدی ہوم، ایدی ہوم آرفنز، ہینڈی کیپڈ، ویڈوز اور بے سہارا افراد کے لیے پناہ گاہ ہے جہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی یہ تینوں پکچرز عبدالستار ایدی کی خدمات، ان کی بے لوث قربانی اور انسانیت سے خدمت کا ثبوت ہے. تو یہاں پر ہم نے دیے ہوئے دونوں پوائنٹس کو کور کیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 10 کی طرف. اس کو ریڈ کرتے ہیں. لسن ٹو دس شارٹ ڈاکومنٹری آن عبدالستار ایدی، کہ عبدالستار ایدی پر بنائی گئی اس ڈاکومنٹری کو سنیے. اینڈ کمپلیٹ دا ایکٹیویٹیز، اور دی گئی سرگرمیوں کو کمپلیٹ کیجیے. ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں. یہاں پر ڈاکومنٹری ورڈ مینشن ہے، یہ ہے دستاویزی فلم. اب ڈاکومنٹری یا دستاویزی فلم کیا ہے؟
ڈاکومنٹری یا دستاویزی فلم ایک ایسی مووی ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن پروگرام ہوتا ہے جو ریئل لائف ایونٹس کو کور کرتا ہے. اب یہاں پر آپ کو ڈاکومنٹری دی گئی ہے، آپ نے اس ڈاکومنٹری کو سننا ہے اور آپ کو نیچے جو ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں ان کو سالو کرنا ہے. تو اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. عبدالستار ایدی. موسٹ ایمبولینسز کے زیادہ تر ایمبولینسز ان پاکستان میں بیئر ویسے تو کہتے ہیں برداشت کرنے کو، لیکن یہاں پر اس کا میننگ ہے لکھا ہونا. دا نیم آف دا ایکسٹرا آرڈنری مین، غیر معمولی شخص. عبدالستار ایدی کہ پاکستان میں زیادہ تر ایمبولینسز پر ایک غیر معمولی شخصیت عبدالستار ایدی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. دا فاؤنڈیشن یہ تنظیم ہی اسٹارٹڈ جو کہ انہوں نے شروع کی was then one of the biggest welfare organizations anywhere in the world. کہ ان کی قائم کردہ جو یہ تنظیم ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک تنظیم تھی. That was involved یعنی جو کہ شامل رہی in an impressive array of charitable work. Impressive متاثر کن، array قطار یا صف، چیریٹیبل ورک رفاہی کام. یعنی عبدالستار ایدی کی قائم کردہ یہ فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک تھی جو مختلف قسم کے رفاہی کاموں میں شامل تھی. ایرے کہتے ہیں قطار یا صف کو، یعنی ان کے جو چیریٹیبل ورکس ہیں وہ اتنے زیادہ تھے جیسے ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہو، یعنی ایک کے بعد ایک وہ چیریٹیبل کام کرتے گئے. تو اس پیراگراف میں ہم نے عبدالستار ایدی کی قائم کردہ فاؤنڈیشن کے بارے میں پڑھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہے جو مختلف قسم کے رفاہی کام یعنی چیریٹیبل ورکس کرتی ہے. سیکنڈ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں. دا ایدی فاؤنڈیشنز سروسز. ایدی فاؤنڈیشن کی خدمات ایکسٹینڈڈ وہ پھیلی ہوئی ہیں فار اینڈ وائڈ دور تک، یعنی کہ وسیع ہے. کورنگ جو کہ گھیر رہی ہیں یا جو کہ مشتمل ہیں ویریس اسپیکٹس مختلف پہلو آف ہیومینیٹیرین ایڈ انسان کی فلاح و بہبود سرگرمیوں میں. The ED Foundation's services extended far and wide, covering various aspects of humanitarian aid. یعنی ایدی فاؤنڈیشن کی خدمات بہت وسیع ہیں اور یہ مختلف قسم کی انسانی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر مشتمل ہے. The organization runs. یہ آرگنائزیشن یعنی یہ جو تنظیم ہے runs یہ چلاتی ہے ہاسپٹلز ہسپتال، کلینکس کلینک، ڈسپینسریز اینڈ آرفنیجز. آرفنیجز کہتے ہیں یتیم خانوں کو. پرووائڈنگ جو کہ مہیا کرتی ہے میڈیکل کیئر طبی امداد اینڈ شیلٹر اور پناہ ٹو کاؤنٹلیس انڈیویژولز بے شمار انسانوں کو. کہ یہ جو ایڈی آرگنائزیشن ہے یہ ہسپتال، کلینک، ڈسپینسریز اور یتیم خانے چلاتی ہے جہاں بے شمار افراد کو طبی سہولیات اور پناہ فراہم کی جاتی ہے. ایڈیز ایمبولینس سروس. ایڈی کی جو ایمبولینس سروسز ہیں نون ایز دا ایڈی ایمبولینس کراپس، جن کو کہا جاتا ہے ایڈی ایمبولینس کراپس، آپریٹڈ یہ چلتی رہتی ہیں 24/7. 24/7 کا کیا مطلب ہے کہ ایک ویک میں 7 ڈیز ہوتے ہیں اور ہر دن میں 24 آورز ہوتے ہیں. یعنی یہ ایمبولینس سروسز پورا دن، پورے ہفتے، پورے مہینے، پورے سال چلتی رہتی ہے. آفرنگ جو کہ مہیا کرتی ہے امیڈیٹ فوری میڈیکل اسسٹنس طبی امداد ٹو پیپل ان نیڈ ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے. کہ ایڈی ایمبولینس سروسز جو کہ ایڈی ایمبولینس کور کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ 24 گھنٹے کام کرتی ہیں اور ضرورت مندوں کو فوری طبی امداد فراہم کرتی ہیں. اب سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے اس آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا کہ یہ آرگنائزیشن کیا کام کرتی ہے. اب ہم تھرڈ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں. ایڈیز ورک یعنی ایڈی کے کام یعنی ان کی خدمات کی بات کی جا رہی ہے.
not only focused, وہ نہ صرف محدود تھے on physical well-being, جسمانی فلاح, but also on social welfare, یعنی سماجی بہبود. یعنی ایڈی کے کام صرف جسمانی فلاح تک محدود نہیں تھے بلکہ وہ سماجی کام بھی کیا کرتے تھے. His foundation, ان کی فاؤنڈیشن, established, قائم کیے, homes, گھر, for abundant children یعنی لاوارث بچے. shelters for women, خواتین کے لیے پناہ گاہ. rehabilitation centers, بحالی مراکز. for drug addicts, منشیات کے عادی افراد. and burial services, اور تدفین کے انتظامات. for unclaimed bodies, لاوارث لاشوں کے لیے. اب یہاں پر ان کی فاؤنڈیشن کی سروسز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن نے لاوارث بچوں کے لیے گھر، خواتین کے لیے پناہ گاہیں، منشیات کے عادی افراد کے لیے بحالی مراکز اور لاوارث لاشوں کی تدفین کے انتظامات بھی کیے. ایڈی believed, ایڈی اس بات پر یقین رکھتے تھے، یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے that every human being کہ ہر انسان deserved وہ حق رکھتا ہے یعنی حقدار ہے dignity عزت کا and care اور خیال یعنی دیکھ بھال کا. regardless قطع نظر اس بات سے of their circumstances ان کے حالات سے کہ عبدالستار ایڈی کا یہ ماننا تھا کہ ہر انسان کو ان کے حالات سے قطع نظر عزت اور دیکھ بھال ملنی چاہیے. تو یہاں پر ہم نے بات کی عبدالستار ایڈی کے بارے میں کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین تھے جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. ان کے قائم کردہ فاؤنڈیشن لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. ہم نے ریڈ کیا کہ ان کے ایمبولینسز چلتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز، کلینکس، ڈسپینسریز یہ فری میڈیکل اسسٹنس دیتے ہیں. ان کے ایمبولینسز 24/7 یعنی پورا دن چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کی مزید سروسز کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے لاوارث بچوں کے لیے گھر قائم کیے، شیلٹرز فار وومن، ریہیبلیٹیشن سینٹرز فار ڈرگ ایڈکٹس اینڈ بریل سروسز فار انکلیمڈ باڈیز. تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اب ریڈ کرتے ہیں لیٹس ٹاک کا پورشن. جو لیٹس ٹاک کا پورشن ہے وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے، یعنی جو ٹاپک ہم نے ریڈ کیا ہے آپ اس کو مائنڈ میں رکھیے اور اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس ٹاک آئیے بات کریں ان پیئرس جوڑوں میں. ڈسکس دا فالوئنگ مندرجہ ذیل باتوں پر بحث کیجیے. اب یہاں پر آپ کے لیے کچھ کوسچنس ہیں، کچھ ڈسکشن کے لیے آپ کو پوائنٹس دیے گئے ہیں. اس پر آپ نے اپنے کلاس روم میں ڈسکشن کرنی ہے. آپ اس کو گروپس میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پیئرز میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں. فرسٹ 2 پوائنٹس جو ہیں ان کے آنسرز میں نے آپ کے لیے شیٹ پر لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کو غور سے پڑھیں. باقی جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو اوریلی بتاؤں گی. اس کے علاوہ یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ جو لسٹنگ کا پورشن ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ نہیں لکھنا، یعنی یہ آپ کے لیے ڈسکشن کے پوائنٹس ہیں. آپ نے یہ باتیں سننی ہے، اپنے فرینڈس سے شیئر کرنی ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا ہے. یہ آپ کا ریٹن ورک نہیں ہے، اس کو آپ صرف اورلی پرفارم کیجئے. تو اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. کین یو تھنک آف اینی ادر ہیومینیٹیرین کہ کیا آپ کسی اور انسان دوست شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہیومینیٹیرین انسان دوست شخصیت who dedicated جنہوں نے وقف کی his اور her life to serving mankind کہ کیا آپ کسی اور انسان دوست شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی. یہاں پر آپ سے یہ پوائنٹ پوچھا گیا ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ سے یہ کوسچن پوچھے کہ کیا وہ عبدالستار ایڈی کے علاوہ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کلاس 5 میں آپ نے ایک پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا تھا انگلش کی بک میں اور سوشل اسٹڈیز کی بک میں، جن کا نیم ہے ڈاکٹر رتھ فاؤ، جو کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی. وہ 1960 میں پاکستان آئی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں لیپریسی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا. لیپریسی کہتے ہیں جزام یا کوڑ کے مرض کو. تو ان کے بارے میں ریڈ کرتے ہیں. ان کے بارے میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. اس کو شیٹ پر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایزیلی ریڈ کر سکیں. تو اس کو ریڈ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 1B ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہیومینٹی عبدالستار ایڈی.
Let's talk का पोर्शन है ये हमारे पास, और क्वेश्चन है हमारे पास that can you think of any other humanitarian who dedicated his or her life to serving mankind? कि क्या आप किसी और इंसान दोस्त शख्सियत के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ की? तो हम रीड करेंगे डॉक्टर रुथ फाउ के बारे में। डॉक्टर रुथ फाउ वॉज अ जर्मन डॉक्टर। डॉक्टर रुथ फाउ जर्मन डॉक्टर थी एंड अ ह्यूमैनिटेरियन, और इंसानियत की खिदमत किया करती थी। हु डेडिकेटेड, जिन्होंने वक्फ की हर लाइफ जिंदगी, टू फाइटिंग, लड़ना, लेप्रेसी से, कि वो पाकिस्तान में इस लेप्रेसी के मर्ज से लड़ती रही इन पाकिस्तान में। इन 1960 में शी केम टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आई एंड सेट अप 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स, और पाकिस्तान में उन्होंने 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स कायम किए एंड डिवोटेड, और उन्होंने वक्फ की हर लाइफ अपनी जिंदगी टू ट्रीटिंग लेप्रेसी का इलाज करने में। कि डॉक्टर रुथ फाउ एक जर्मन डॉक्टर और एक ह्यूमैनिटेरियन थी जिन्होंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान में लेप्रेसी के मर्ज के खात्मे के लिए वक्फ की। वो 1960 में पाकिस्तान आई, उन्होंने 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स कायम किए, और उसके बाद वो इस मर्ज का खात्मा करने में लगी रही। लेप्रेसी जो है इसको फोड़ या जिजाम का मर्ज भी कहा जाता है। दोबारा से इसको रीड करते हैं। Dr. Ruth Faur was a German doctor and a humanitarian who dedicated her life to fighting leprosy in Pakistan. In 1960, she came to Pakistan and set up 150 leprosy clinics and devoted her life to treating leprosy. वापस बुक की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं। What kind of personality do you think अब्दुल सत्तार ईदी had? क्या आपके ख्याल में अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत कैसे थी? अभी तक हमने अब्दुल सत्तार ईदी की सर्विसेज के बारे में रीड किया है। यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी यानी उनकी शख्सियत के बारे में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत कैसे थी? तो इसको रीड करते हैं। What kind of personality do you think अब्दुल सत्तार ईदी had? अब्दुल सत्तार ईदी had a kind-hearted, रहमदिल, सिंपल, सादा एंड सेल्फलेस पर्सनैलिटी, और बेलोस शख्सियत। कि अब्दुल सत्तार ईदी एक रहमदिल, सादा और बेलोस शख्सियत के मालिक थे। ही ऑलवेज वोर प्लेन क्लोथ्स, उन्होंने हमेशा सादा कपड़े पहने। क्लोथ्स कपड़े, प्लेन सादा, वोर पहनना। एंड स्पेंड, और उन्होंने लगाए यानी खर्च किए। ऑल हिज वेल्थ, अपनी तमाम दौलत। ऑन चैरिटी, फलाही कामों में। कि उन्होंने हमेशा सादा लिबास पहना और वो अपनी तमाम दौलत फलाही कामों में खर्च करते थे। ही हेल्प्ड, उन्होंने मदद की। एवरीवन, सबकी। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी तफरीक के, यानी बगैर किसी फर्क के। ऑफ रेस, नस्ल। रिलीजन, मजहब। एंड बैकग्राउंड, या नस्ल। कि अब्दुल सत्तार ईदी बगैर किसी तफरीक के सब की मदद किया करते थे। दोबारा से इसको रीड करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी हैड अ काइंड हार्टेड, simple and selfless personality. He always wore plain clothes and spent all his wealth on charity. He helped everyone without discrimination of race, religion or background. कि अब्दुल सत्तार ईदी एक रहमदिल, सादा और बेलोस शख्सियत के मालिक थे। वो हमेशा सादा लिबास पहनते और अपनी तमाम दौलत फलाही कामों में खर्च करते थे। वो बगैर किसी तफरीक के सब की मदद किया करते थे। ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट को रीड करते हैं। व्हाट चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस डू यू थिंक, आपको लगता है, ईदी माइट हैव फेस्ड, कि ईदी को उनका सामना करना पड़ा होगा, व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, फॉर द पीपल ऑफ कराची, कराची के लोगों के लिए। क्या आपके ख्याल में जब ईदी ने कराची के लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो इन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा? टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात कीजिए अबाउट सम ऑफ द डिफिकल्टीज, कुछ मुश्किलात के बारे में, एंड चैलेंजेस, और चैलेंजेस के बारे में। अ फिलैंथ्रोपिस्ट फेस
एक फिलैंथ्रोपिस्ट को जिनका सामना करना पड़ता है। फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में हमने ये किया कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, इसके साथ ही ये अपने फाइनेंसेस भी लगाते हैं, यानी अपना पैसा भी इसमें खर्च करते हैं। वाइल सर्विंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए यानी इंसानियत की खिदमत करते हुए। यहाँ पर आपसे 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं। एक तो आपसे पूछा गया है कि जब ईडी ने कराची के लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो आपके ख्याल में इन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और सेकंड पॉइंट ये है कि अपने पार्टनर से इस बात पर डिस्कशन कीजिए कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट को किन डिफिकल्टीज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है वाइल सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी और कराची के लोगों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अब्दुल सत्तार ईदी और कराची इनका क्या ताल्लुक है। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने वेलफेयर सर्विसेज का आगाज इसी शहर यानी कराची से किया। जब वो 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके आए तो कराची में आबाद हुए। यहाँ की गुर्बत, बेबसी और बीमार लोगों को देखकर उन्होंने खिदमत खल्क का अज़्म किया। 1951 में अब्दुल सत्तार ईदी ने कराची में एक छोटे से क्लिनिक से अपने वेलफेयर सर्विसेज का आगाज किया, जहां वो खुद मरीजों का इलाज करते और दवाइयां फराहम करते थे। बाद में उन्होंने अपनी पहली एम्बुलेंस खरीदी और खुद ही ड्राइवर बनकर मरीजों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने लगे। वक्त के साथ इनकी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस सर्विस बन गई। अब यहाँ पर चैलेंजेस का पूछा गया है कि अब्दुल सत्तार ईदी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो लैक ऑफ रिसोर्सेज को हम मेंशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने शुरुआत एक सिंगल क्लिनिक से की और वहाँ पर वो खुद मरीजों का इलाज किया करते थे और उनको दवाइयाँ फराहम किया करते थे। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने एक एम्बुलेंस खरीदी और वो खुद उसको ड्राइव किया करते थे, और आज ईदी के नाम से यानी ईदी फाउंडेशन की बेशुमार एम्बुलेंसेस चलती हैं। यानी इन्होंने शुरुआत सिंगल एम्बुलेंस से की थी। तो फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट हम मेंशन करेंगे पब्लिक डिसइंटरेस्ट। यानी जब लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर लोग तनकीद करते हैं या पब्लिक जो है तो वो अपना इंटरेस्ट नहीं शो करती। तो इसी तरह जब अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना काम शुरू किया तो लोग ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे और उनको तनकीद का निशाना बनाया करते थे, यानी क्रिटिसिज्म। ये हमने 3 पॉइंट्स मेंशन किए। अब फोर्थ पॉइंट हम मेंशन करेंगे लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। कि स्टार्ट में अब्दुल सत्तार ईदी के पास गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। वो जो कर रहे थे अपने बलबूते पे कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्री क्लिनिक उन्होंने खुद स्टार्ट किया, एक एम्बुलेंस उन्होंने खुद स्टार्ट की, यानी वो उसको खुद चलाया करते थे। क्लिनिक में वो खुद इलाज किया करते थे, लोगों को फ्री मेडिसिन दिया करते थे। तो गवर्नमेंट सपोर्ट उनके पास नहीं थी। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके दिए कि लेक ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की बहुत कमी थी, पब्लिक डिसइंटरेस्ट लोगों की ज़्यादा तवज्जो उनको नहीं मिल रही थी, क्रिटिसिज्म कुछ लोग उन पर तनकीद भी कर रहे थे, और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट यानी गवर्नमेंट सपोर्ट उनके पास नहीं थी, गवर्नमेंट उनको कोई एड फराहम नहीं कर रही थी। अब सेकंड पॉइंट जो है कि कोई भी फिलैंथ्रोपिस्ट किन डिफिकल्टीज और चैलेंजेस का सामना करता है वाइल सर्विंग ह्यूमैनिटी, तो उसमें यही 4 पॉइंट्स आते हैं कि एक तो सबसे पहले लेक ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की कमी होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग काम भी नहीं शुरू कर पाते, और जो शुरू कर पाते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तानी अवाम की एक खुसूसियत ये है कि जब कोई एक अच्छा काम शुरू करता है तो वो सबसे पहले उन पर तनकीद करते हैं बजाय इसके कि वो उनका साथ दे। और इसी तरह गवर्नमेंट है कि जब तक एक इदारा, एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पीक तक नहीं पहुंचती, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती या उनको इनकरेज नहीं करती। यानी छोटे पैमाने पे लोग जो काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग डिस्करेज हो जाते हैं और अच्छे काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट एंड होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट को रीड करते हैं। विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ रिसर्च डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रिसर्च कीजिए और इंडिविजुअल्स या ऐसे अफराद की हु आर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं टू सर्व ह्यूमैनिटी, कि वो इंसानियत की खिदमत करें।
प्रिपेयर अ स्मॉल टॉक, एक छोटी सी बहस व मुबाहिसा प्रिपेयर कीजिए, और अ प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन एंड शेयर इट विद योर क्लास, और फिर उसको अपने क्लास के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपने अपने फ्रेंड यानी पार्टनर के साथ करनी है कि आप रिसर्च कीजिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स पर जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। यानी जिस तरह हमने अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में पढ़ा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कायम की जो कि लोगों की खिदमत कर रही है पाकिस्तान में, तो मजीद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स पर रिसर्च कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है, वो है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। ये पाकिस्तान का एक नुमाया कैंसर का इलाज और तहकीकियाती मरकज़ है। ये अस्पताल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1994 में अपनी वालिदा शौकत खानम की याद में कायम किया, जो कैंसर के बाइस वफ़ात पा गई थी। अब मैं आपको बताऊंगी इस हॉस्पिटल की सर्विसेज के बारे में। तो ये फ्री कैंसर का इलाज फराहम करती है। 75% से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है ताकि माली मसाइल इनके इलाज में रुकावट ना बने। इसके अलावा यहाँ पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे MRI, CT स्कैन्स, PT स्कैन्स, स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और ब्लड कैंसर को डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं। ये एक हॉस्पिटल के साथ साथ रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, यानी ये यहाँ पर बच्चों को तालीम भी फराहम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया जो कि है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इनकी ब्रांचेस लाहौर, पेशावर और कराची में वाक़या है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल के बारे में, यानी एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया, अब हम इंडिविजुअल के बारे में रीड करेंगे। इंडिविजुअल पर्सनालिटी में मैं जिक्र करना चाहूँगी बिल्किस ईदी का, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, इनकी अहलिया थी और इनके मिशन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती रही। इन्होंने बेसहारा बच्चों, यतीमों और ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद के लिए अनथक मेहनत की। इनकी क़यादत में ईदी फाउंडेशन ने पनाहगाहें, मेडिकल एड्स और वेलफेयर सर्विसेज फराहम करना जारी रखा। बिल्किस ईदी ने एडॉप्शन सेंटर्स कायम किए, यानी जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं उनके सेंटर्स कायम किए। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने जिक्र किया शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, और इंडिविजुअल्स में हमने जिक्र किया बिल्किस ईदी जो कि अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया थी। तो इसके साथ ही हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए 4 पॉइंट्स को कवर किया। नीचे हमारे पास टीचर्स नोट दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। रीड द टेक्स्ट अलाउड की जो दिया हुआ टेक्स्ट है इसको बुलंद आवाज में पढ़िए इन द क्लास में विथ प्रॉपर इंटोनेशन एंड पॉजेस। अब इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन है आवाज का उतार चढ़ाव। यानी जब हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बाज़ जगहों पर हम रुक रहे होते हैं, यानी हम पॉज़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप और कॉमे पर हम रुक जाते हैं, यानी हम पॉज़ लेते हैं। इंटोनेशन क्या है कि कुछ अल्फाज पर हम ज़्यादा ज़ोर डालते हैं, कुछ पर नहीं डालते। इसके साथ एक रिदम कायम होता है। तो यहाँ पर टीचर्स नोट दिया गया है कि इस टेक्स्ट को बुलंद आवाज़ में पढ़िए, आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ और पॉजेस के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 की तरफ। अब यहाँ से हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। लिसनिंग का पोर्शन हमारा एंड हो चुका है। वोकैबुलरी यानी लुगत या अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड समझना, ट्राई कोशिश करना।
कि समझने की कोशिश कीजिए द वर्ड्स अल्फाज को इन बोल्ड एंड अंडरलाइंस, और जो वर्ड्स बोल्ड यानी बोल्ड फॉन्ट में लिखे गए हैं और अंडरलाइन है, इनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। देन मैच देम विद देयर मीनिंग्स, फिर इनको इनके मीनिंग्स के साथ मैच कीजिए गिवन इन द कॉलम 2, जो कि कॉलम 2 में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स बोल्ड और अंडरलाइन किए गए हैं। इन वर्ड्स को हमें समझना है, यानी यहाँ पर हमने इन वर्ड्स के मीनिंग्स को समझना है। फिर नीचे आप देख सकते हैं आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। फिर जो बोल्ड वर्ड्स हैं वो दोबारा यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको हमें इनकी मीनिंग्स के साथ फिर मैच करना है। यानी यहाँ पर फिर से सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज किया गया है और यहाँ पर इनके मीनिंग्स हैं, हमें इनको मैच करना होगा। फिर अब हम पैसेज को रीड करते हैं ताकि हम इन वर्ड्स को समझ सकें। देयर इज नो डाउट, डाउट यानी शक, कि कोई शक नहीं है दैट पाकिस्तानीज के पाकिस्तानी लोग आर जेनरस पीपल, यानी लोग यानी सखी लोग, कि कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी लोग सखी हैं। एज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग, प्रैक्टिस ऑफ गिविंग क्या है कि देने का जो अमल है, यानी चैरिटी देना या अतिया वगैरह देना, इज नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि ये तकरीबन हर जगह पर राइज है। यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में, यानी प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ये एक ऐसा अमल है जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में राइज है। कि कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी लोग सखी है, क्योंकि अतिया देना यानी देने का जो अमल है ये तकरीबन हर जगह राइज है। हाउएवर, ताहम, ये हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, इनको आप नोट कीजिए। दिस चैरिटेबल इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं जज्बे को और चैरिटेबल इम्पल्स कहते हैं फलाही जज्बा, यानी देने का जो ये जज्बा है, नीड्स टू मोटिवेट, इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मोर पीपल, ज्यादा लोगों में, कि ताहम इस फलाही जज्बे को मजीद लोगों में मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है, यानी लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इन दिस वे, इस तरह से इंडिविजुअल डोनेशंस, इंडिविजुअल इनफरादी, डोनेशंस अतियात, कैन प्ले अ मोर इफेक्टिव रोल, ये ज्यादा असर डाल सकती है, यानी ये ज्यादा मौसर होगी। इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जामे तरक्की में, कि इस तरह इनफरादी अतियात जामे तरक्की में ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 वर्ड्स रीड किए। फर्स्ट हमने रीड किया जेनरस यानी सखी, सेकंड चैरिटेबल यानी अतियात या फलाही काम, और थर्ड हमने रीड किया इंक्लूसिव यानी जामे। लैक ऑफ ट्रस्ट, एतमाद की कमी, फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी तंजीमों में हैम्पर्स, हैम्पर यानी रुकावट, फंड रेजिंग एफर्ट्स, फंड रेजिंग एफर्ट कहते हैं कोशिश को। ये मैं आपको समझाती हूँ कि सिविल सोसाइटी तंजीमों पर एतमाद की कमी फंड रेजिंग की कोशिशों में रुकावट बनती है। अब यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है जो कि फंड रेजिंग करती है, यानी चैरिटेबल काम करती है, लेकिन उन पर लोगों की एतमाद की कमी की वजह से उनकी जो फंड रेजिंग एफर्ट्स हैं उनमें रुकावट आ जाती है। हैम्पर्स यानी रुकावट। तो इनकरेज, हौसला अफजाई करना या फरोग देना। मोर इंस्टीट्यूशनल गिविंग, इदाराती इमदाद। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू इंश्योर, तंजीमों को यानी ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात को यकीनी बनाना होगा, ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत, एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। देयर बाय, ताकि, विनिंग जीतना, द ट्रस्ट यकीन, ऑफ गिवर्स दहिंदागान, कि इदाराती मराकज़ को फ़रोग़ देने के लिए तंजीमों को शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना होगा ताकि अतिया दहिंदगान का एतमाद हासिल किया जा सके। अब लास्ट सेंटेंस में हमने रीड किया कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पर एतमाद की कमी की वजह से उसकी फंड रेजिंग की जो कोशिशें हैं
ان میں رکاوٹ آتی ہے. تو اب ہم ان رکاوٹوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں کہ ان آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا رول اپنائیں، یعنی شفافیت کہ ہر چیز کلیئر ہو. فار ایگزامپل میں کسی آرگنائزیشن کو چیریٹی دے رہی ہوں اور اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ میری چیریٹی کہاں پر لگا رہے ہیں یا آپ کے کیا پلانز ہیں تو ان کے وہ پلانز کلیئر ہوں. اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جواب دہی کو، کہ جب بھی میں ان سے کوئی کوشچن پوچھوں تو وہ اس قابل ہو کہ وہ مجھے آنسر دے سکے. اس کا کیا بینیفٹ ہوگا کہ ایسی آرگنائزیشنز پر ہمارا ٹرسٹ رہے گا اور ان کی جو فنڈ ریزنگ ایفرٹس ہیں یعنی ان کی جو فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. وائل جبکہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو نیڈ ضرورت ہے ٹو ایکسپینڈ کہ یہ پھیلائے یعنی وسیع کرے their فنڈ ریزنگ نیٹورکس، اپنی فنڈ ریزنگ نیٹورکس کو among the general public، عام عوام میں. یہاں پر ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ ایسی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا رول اپنانا چاہیے. دوسرا ان کو چاہیے کہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرے یعنی پھیلائیں ان کو among general public، عام عوام میں. ایفرٹس کوشش should also be made، اس میں بھی ہونی چاہیے to inform کہ وہ آگاہ کریں people لوگوں کو that giving to organizations کہ تنظیموں کو اپنی چیریٹی دینا may have a more significant impact کہ اس کا زیادہ امپیکٹ کہتے ہیں اثر کو، significant کہتے ہیں مؤثر کو، کہ اس کا زیادہ مؤثر اثر پڑے گا than giving to individuals، بجائے اس کے کہ ہم انفرادی عطیات دیں. اب لاسٹ سینٹینس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ تنظیموں کو عطیہ دینا انفرادی امداد دینے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. یہاں پر بات کی گئی ہے چیریٹی کی اور کوشچن یہ ہے کہ آیا انڈیویجول چیریٹی زیادہ بہتر ہے یا وہ چیریٹی بہتر ہے جو کہ ہم آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں اور پھر وہ بڑے پیمانے پر اس عطیات سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو ہم نے ایسی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے بارے میں پڑھا جو کہ چیریٹی بیسڈ کام کرتی ہے. ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے فنڈز کیسے ریز کرتی ہے، وہ جنرل پبلک سے اپنے فنڈز لیتی ہے لیکن لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے، اعتماد کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنی چیریٹی زیادہ ان کو دینا پسند نہیں کرتے. تو اس لیک آف ٹرسٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا رول ان کو اپنانا چاہیے، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز میں شفافیت ہو، ٹرانسپیرنسی ہو اور اگر ان سے کوئی کوشچن پوچھے تو وہ اس کے لیے خود کو اکاؤنٹیبل مانیں. دوسرا یہ کہ ان کو اپنی ایکٹیویٹیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے جنرل پبلک میں اور ان کو یہ ایفرٹس کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے آگاہ کرے کہ تنظیموں کو عطیہ دینا انفرادی امداد دینے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہم آرگنائزیشنز کو دیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا کیونکہ وہ ایک خاص پلاننگ کے تحت اپنی چیریٹی کو یوز کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں پر جو ورڈز دیے گئے ہیں ان کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں. فرسٹ ہے جنرس یعنی سخی، چیریٹیبل یعنی فلاحی کام یا عطیات، ڈونیشنز عطیات، انکلوسیو جامع، ہیمپر رکاوٹ، ایکسپینڈ پھیلانا یا وسیع کرنا، امپیکٹ اثر. اب یہ جو ورڈز ہم نے ریڈ کیے ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ان ورڈز کو دوبارہ سے یہاں پر یوز کیا گیا ہے، جنرس، چیریٹیبل، ڈونیشنز، ہیمپر، ایکسپینڈ. اب یہاں پر ہم ان کے میننگز ڈھونڈیں گے. آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان ورڈز کے کیا میننگز ہیں. اب ہم ان کی میننگز کو ریڈ کریں گے. کویسچن نمبر 2 کی طرف جانے سے پہلے میں اس پیراگراف پر ایک اور بات کرنا چاہوں گی. یہ میری پرسنل اوپینین ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو. یہاں پر بات کی گئی ہے آرگنائزیشنز اور انڈیویجول چیریٹی کی. میں پرسنلی اپنے ہاتھ سے کسی کو چیریٹی دینا زیادہ پسند کرتی ہوں. پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کسی آرگنائزیشن پر ٹرسٹ کریں پھر بھی وہاں پر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی کمی آتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود سے چیریٹی دیں. اپنے ارد گرد کے لوگ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو
चैरिटी दें। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है कि हम किसी को चैरिटी दें, उसके बाद हमें ये ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हमने किसी को चैरिटी दी है, बल्कि हमारा इस्लाम हमें बताता है कि आप अतियात और सदका इस तरीके से दें कि आपकी दूसरे हाथ को भी मालूम ना हो, यानी उस पर पर्दा रखें और किसी के मजबूरियों को किसी के सामने वाज़ेह ना करें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन बोल्ड विद देयर मीनिंग्स, कि आपको जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं इनको इनके मीनिंग के साथ मैच कीजिए। कॉलम ए में बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में इनके मीनिंग्स दिए गए हैं। पहले हम कॉलम ए को रीड करते हैं, फिर हम इसको कॉलम बी के साथ मिलाते जाएंगे। कॉलम ए, पाकिस्तानीज आर जेनरस पीपल, के पाकिस्तानी सखावत पसंद लोग हैं, यानी ये सखी लोग हैं। वर्ड है हमारे पास जेनरस। अब जेनरस का क्या मतलब है? जेनरस का मतलब है सखावत पसंद, यानी वो शख्स जो जरूरत से ज्यादा देने के लिए तैयार हो। सेकंड, दिस चैरिटेबल इम्पल्स, ये फलाही जज्बा। नीड्स टू टारगेट, कि ये टारगेट करे मोर इम्पैक्ट ओरिएंटेड फिलैंथ्रोफी, कि इस फलाही जज्बे को ज्यादा मौसर फलाही कामों पर मस्कूर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर वर्ड है हमारे पास चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब है फलाही या रिफाही, यानी वो चीज जो जरूरतमंदों की मदद से मुतल्लिक हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल डोनेशंस कैन प्ले अ मोर इफेक्टिव रोल, कि इनफरादी अतियात ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इंडिविजुअल इनफरादी, डोनेशंस अतियात, कैन प्ले वो अदा कर सकते हैं, अ मोर इफेक्टिव रोल ज्यादा मुअस्सर किरदार। डोनेशंस कहते हैं अतियात को, यानी किसी भी किस्म की माली या मादी मदद। नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैम्पर फंड रेजिंग एफर्ट्स, कि सिविल सोसाइटी तंजीमें फंड रेजिंग की कोशिशों में रुकावट बनती हैं। हैम्पर कहते हैं रुकावट को, यानी किसी चीज की तरक्की में मुश्किलात पैदा करना। लास्ट है नीड टू एक्सपेंड देयर फंड रेजिंग, कि इन्हें अपनी फंड रेजिंग को वसी करने की जरूरत है। एक्सपेंड कहते हैं वसी को या फैलाने को। तो यहाँ पर हमने 5 बोल्ड वर्ड्स रीड किए। जेनरस यानी सखावत, चैरिटेबल यानी फलाही, डोनेशंस यानी अतियात, हैम्पर यानी रुकावट, और लास्ट है एक्सपेंड यानी वसी या फैलाओ। अब हम कॉलम बी को रीड करेंगे जिसमें इन 5 वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं और इनको साथ में मैच करते जाएंगे। फर्स्ट है समथिंग दैट इज गिवन टू अ चैरिटी, ये किसी फलाही इदारे को दी जाने वाली चीज, स्पेशली अ सम ऑफ मनी, खास तौर पर रकम। मनी कहते हैं रकम को, चैरिटी कहते हैं अतियात को। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि किसी को दी जाने वाली चीज, खास तौर पर रकम। तो ये बात की जा रही है डोनेशंस की, तो इसको हम इसके साथ मैच कर लेंगे, ये है डोनेशंस। नेक्स्ट है हिंडर, यानी रुकावट पैदा करना, और इम्पीड, इसका भी मतलब है रुकावट। द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ, कि किसी चीज की हरकत या तरक्की में रुकावट डालना, यानी रुकावट पैदा करना। इसको हम मैच करेंगे हैम्पर के साथ। नेक्स्ट है बिकम और मेक लार्जर और मोर एक्सटेंसिव, कि ज्यादा बड़ा या ज्यादा वसी बनना। एक्सटेंसिव कहते हैं बड़े को। इसको हम मैच करेंगे एक्सपेंड के साथ, जिसका मतलब है वसी या फैलाओ। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेट टू द असिस्टेंस ऑफ दोज इन नीड, कि जरूरतमंदों की मदद से मुतल्लिक, यानी फलाही या रिफाही काम। तो इसको हम मैच करेंगे चैरिटेबल के साथ। लास्ट है हमारे पास शो रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग। रेडीनेस यानी आमादगी जाहिर करना, टू गिव के वो दे, मोर ऑफ समथिंग किसी चीज से ज्यादा, स्पेशली मनी खास तौर पर रकम, दैट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड, जिसकी शदीद जरूरत हो या जो कि तवक्को की जा रही हो, यानी जरूरत से ज्यादा या तवक्को से ज्यादा देने के लिए आमादगी जाहिर करना। इसको हम मैच करेंगे जेनरस यानी सखावत के साथ। तो यहाँ पर हमने कॉलम ए और कॉलम बी को मैच किया।
हमारे पास बोल्ड वर्ड्स दिए गए थे, कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दिए गए थे जिसके साथ हमने उनको मैच किया। आपने इन 5 वर्ड्स को याद करना है इनके मीनिंग्स के साथ, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आपने इन वर्ड्स को अब रिपीटेडली यूज करना है अपनी डेली कन्वर्सेशन में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। वोकेबलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स के खाली जगह को पुर कीजिए विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब पुट करने हैं। अप्रोप्रिएट कहते हैं मुनासिब को, इन द पैरेंथेसिस जो आपको पैरेंथेसिस में दी गई है। ये हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो चुका है और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया गया है। अब पैरेंथेसिस में हमारे पास क्या मेंशन है, ये है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल पास्ट। यानी यहाँ पर हमें जो नीचे दी गई सेंटेंसेस हैं हमें बताया गया है कि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू देम। यानी हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस आया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या सिंपल पास्ट है। फिर जो हमारे पास नीचे पैरेंथेसिस में दी गई वर्ब्स हैं हमने इनकी करेक्ट फॉर्म इन ब्लैंक्स में फिल करनी है। अब हमारे पास कौन से वर्ब्स दिए गए हैं, हमारे पास फर्स्ट दिया गया है बी, डिवोट, प्रोवाइड, ऑपरेट, रन, बिलीव, डिजर्व। ये सारे हमारे पास वर्ब्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन सबको पैरेंथेसिस में मेंशन किया गया है। अब हम इनकी करेक्ट फॉर्म को यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पहले रीड करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस में है और फिर हम इनकी करेक्ट फॉर्म को ब्लैंक में फिल करेंगे। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अब्दुल सत्तार ईदी बी, a renowned philanthropist who devote his life to helping others। अब यहाँ पर बात की गई है अब्दुल सत्तार ईदी की। अब्दुल सत्तार ईदी अब इस दुनिया में नहीं है, यानी ये पुरानी बात की जा रही है, पास्ट टेंस यहाँ पर है, तो हम बी की पास्ट फॉर्म लिखेंगे। अब बी हमारे पास एक वर्ब है जिसकी अगर हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म लिखें या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर सिंपल पास्ट, इनकी फॉर्म्स को मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इनकी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होती है इज, एम, आर। अब ये हम फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास आते हैं इज, एम, आर, बीइंग, इसके साथ हम बीइंग यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट में हम लिखते हैं वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे। तो हम लिखेंगे दैट अब्दुल सत्तार ईदी was a renowned philanthropist who devote his life to helping others। अब ये past tense है तो हम devote की past form लिखेंगे जो कि है devoted। अब हम सेंटेंस को रीड करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी was a renowned philanthropist who devoted his life to helping others। कि अब्दुल सत्तार ईदी एक मशहूर फलाही शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दी। अब यहाँ पर हमने पास्ट टेंस को मेंशन किया है तो ये सेंटेंस है हमारे पास सिंपल पास्ट। अब सेकंड सेंटेंस को रीड करते हैं। द ईदी फाउंडेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू दोज इन नीड। अब ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि ईदी फाउंडेशन अभी भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम मेंशन करेंगे प्रेजेंट सिंपल। अब वर्ब है हमारे पास प्रोवाइड, प्रोवाइड के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक में इसको हम मेंशन करेंगे। तो हम लिखेंगे द ईदी फाउंडेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू दोज इन नीड। कि ईदी फाउंडेशन ज़रूरतमंदों को मुफ्त तिबी सहूलियात और इमरजेंसी खिदमात फराहम करती है, यानी अभी तक ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रोवाइड की सिंपल फॉर्म हमारे पास आती है, बेस फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब रीड करते हैं थर्ड ब्लैंक को। ईदी एम्बुलेंस सर्विस ऑपरेट
24/7 offering immediate medical assistance. اب یہاں پر ED ایمبولینس سروس کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ابھی بھی اپنی سروسز پرفارم کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس پریزنٹ سمپل ٹینس ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس جو ورب ہے آپریٹ، اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ آئے گا ہمارے پاس آپریٹس. ED ambulance service operates 24/7 offering immediate medical assistance. کہ ED ambulance service 24 گھنٹے کام کرتی ہے اور فوری مفت طبی سہولیات فراہم کرتی ہے. Next, his organization run hospitals, clinics and orphanages providing essential care and support. کہ his organization، ان کی organization یعنی ان کی تنظیم، runs یعنی ابھی تک وہ organization کام کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس simple present tense ہے. ورب ہے ہمارے پاس رن تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا رنس. ہز آرگنائزیشن، ان کی تنظیم، رنس چلاتی ہے ہاسپٹلس، کلینکس، آرفنیجز کہتے ہیں یتیم خانے. پرووائڈنگ اسینشیل کیئر اینڈ سپورٹ، اسینشیل کہتے ہیں ضروری، کیئر اینڈ سپورٹ، کیئر کہتے ہیں خیال یا دیکھ بھال کو اور سپورٹ کہتے ہیں سہارے کو. کہ ان کی تنظیم ہاسپٹل، کلینک اور یتیم خانے چلاتی ہے اور ضروری دیکھ بھال اور سہارے فراہم کرتی ہے. لاسٹ ہے ہمارے پاس عبدالستار ایدی believe that every human being deserve dignity and care. اب عبدالستار ایدی جو ہیں یہ وفات پا چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس past tense ہے تو ہم مینشن کریں گے simple past. اب verbs ہیں ہمارے پاس believe اور deserve، ان کی past form ہے ہمارے پاس believed اور deserved. عبدالستار ایدی believed، عبدالستار ایدی اس بات پر یقین رکھتے تھے that every human being، کہ ہر انسان deserve وہ حقدار ہے dignity عزت کا and care اور دیکھ بھال کا. کہ عبدالستار ایدی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہر انسان عزت اور دیکھ بھال کا حقدار ہے. تو یہاں پر ہمارے یہ بلینکس اینڈ ہوتے ہیں جن میں ہم نے ٹینسز ریڈ کیے ہیں سمپل پریزنٹ، پریزنٹ کنٹینیوس اور سمپل پاسٹ. پھر سینٹینس کے اکارڈنگ ہم نے اپروپریٹ فارم آف ورب بلینکس میں فل کیا. آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو عبدالستار ایدی کی پکچر دی گئی ہے جو کہ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ ہیں عبدالستار ایدی. یہاں پر ہمارا ووکیبلری کا پورشن اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ پیج پر ہمارے پاس ٹیکسٹ 1B موجود ہے، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 1B سٹارٹ کیا ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہیومینٹی، جس میں ہم نے ریڈ کیا عبدالستار ایدی کے بارے میں. ہم نے لسننگ پورشن کو کور کیا اور ہم نے ووکیبلری کے پورشن کو کور کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ریڈنگ پیسج کو ریڈ کریں گے. جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.